ای دوست بیا که بزم نوروز خوش است، با ساز و سرود عالم افروز خوش است. با کلچه پرپری و با قند و عسل در کشور تاجیکانی خوش روز خوش است. سلام پر از مهر و محبت و نکهت گلهای بهاری نثارتان باد همدیاران عزیز. اینک باز با پیروزی و بخت نو و روزگار نو به نوروز و به فصل زیبای بهار رسیدیم و ما دستاندرکاران تلویزیونی بهارستان همیشه تلاش میکنیم تا بهرتان جالبترین و خاطرماندترین عنعنه‌های جشن نوروزی را پیشکش گردانیم. بله بینندگان عزیز، از این رو ما راه گرفتیم سوی ناحیه زیبا منظر دنغره. البته اینجا دیار نوروز است و عین زمان ساعت تقریبا 6 بگاه است و ما از این رو ما تصمیم گرفتیم تا نوروز این دیار را از صبح آغاز کنیم. از این رو با شبکه بهارستان بودن را فراموش نسازید، زیرا ما برایتان بهترین لحظه های نوروزی این دیار را پیشکش خواهیم کرد. بله بینندگان عزیز، نوروزنامه ما را همراه باشید. اینک در دیار نازنین ما باز بهار عالم‌افروز حکم فرمایی دارد. باز چهچه بلبلان و شیلدراس جویباران به گوش چون نوای دلنشین می رسد. نوروز یکی از جشنهای آیین و آداب، خیرت و عقل، ذکاوت و شوق و پاس داشتن سنت‌های گذشته ماست. نوروز جشن خودسازی و پاکیزگی و آزادگی است. نوروز جشن همدلی و بهمایی است. جشن مبارک پیوند اصل‌ها و نسل‌هاست.
расму оинҳои наврӯз бо гузашти вақту такрори бардавом новобаста ба дину оинҳои фаъоли ҷаҳонӣ сайқал ёфта ва чун табиати наврӯз покию тозагӣ ва назофату сафост, мо тоҷикон омади наврӯзро интизорӣ мекашем ва дар арафаи наврӯз бори дигар хонаву дар, атрофи зист, ҷӯю наҳрҳоро поку сафо месозем. дарахту гулу буттаҳо мешинонем, донаи умед бар замин мепошем. хонабаророн ва ё хонатаконии пеш аз наврӯз низ дар байни мардуми ҳавзаи наврӯз ба ҳукми анъана даромадааст, ки дар бисёр навиштаҳои фолклоршиносон сифат шудааст. نوروزی دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد، نوروز مبارک باد. هم زیبی چمن نوروز، هم زیبی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز، نوروز مبارک باد. روز نوروز از تو سروی، گلزار من کجاست؟ در چمن یاران همه جمعند و یاری من کجاست؟ گشته مردم هر یکی امروز صید چوبک صید افکن مردم شکاری من کجاست؟ نیست یک ساعت قرار این جان نو آرام را، یاربان آرام جان بیقرار من کجاست؟ بین کوزه به دست در لبی جوی بارای، آستینش گل دارای، روی کشم مثل ما سرخی بر رخسارای، ابروش دم بیمارای. یارا بین کوزه به دست در لبی جوی بارای، آستینش گل دارای، روی کشم مثل ما سرخی بر رخسارای، ابروش دم بیمارای. انا شیشتای با امید دیدنی دل دارای، آه دلش افگارای. انا شیشتای با امید دیدنی دل دارای، آه دلش افگارای. های دمش نزنین کی دلش افگارای، عاشقی زارای. های دمش نزنین کی دلش افگارای، عاشقی زارای. های دمش نزنین کی دلش افگارای، عاشقی زارای. صد هزاره بر دیدنی یارمه دیلم به قراره. در سنه نوروز یار دوستان آمد، بر دیدنی گلها سری بستان آمد. خوش باش در این روز که نوروز رسید، این نوروز به اهل تاجیکستان آمد. امروز که بهاره گلها صد هزاره، بر دیدنی یارمه دیلم به قراره.
درونی گلزار کی تو بیا یارم درونی گلزار کی تو بیا یارم دست کنی گل ها را بهری دلی زارم دست کنی گل ها را بهری دلی زارم امروز کی بهاره گل ها 100,000 بر دیدن یارم دلم بقراره امروز کی بهاره گل ها 100,000 بر دیدن یارم دلم بقراره омадани наврӯзро пеш аз ҳама кӯдакон зиёд интизорӣ мекашанд. онҳо бо иҷрои маросими гулгардонӣ ки яке аз анъанаҳои наврӯзист аз омадани ин ҷашн ба дигарон хабар медиҳанд. одатан кӯдакон 1-2 ҳафта қабл аз наврӯз гурӯҳ шуда ба кӯҳу пуштаҳо рафта гулҳои баҳорӣ сиёҳгӯш ва гули зардакро чида ба деҳа меоранд ва хона ба хона гашта ба мардум сурудхонон муждаи омадани наврӯзро мерасонанд. соҳибхонаҳо бошанд гулҳоро бӯй кашидаву ба чашм мемоланд ва ба кӯдакон кулчаю қанду мавиз пешниҳод мекунанд. биёед мебинем кӯдакону наврасони ин гӯшаи диёрамон ба наврӯз чӣ гуна омодагӣ диданд ва ниқтараш мебинем маросими гулгардонӣ дар ин ҷо чӣ гуна сурат мегирад.
سرسری حالا ای کوگکی مست آمدی در دل ارمان بشکست نازنین زیبا دستما نبد است گل سری حالا ما در پی پست نازنین زیبا دستما نبد است گل سری حالا ما در پی پست تو سری حالا یالا به شمال سوی ما بیگر مایه بچی حال با تو گفتم همه اسراری دیلم با تو گفتم همه اسراری دیلم تو ندانستی ما را به چی کاری سرسری حالا ای کوگکی مست آمدی در دل ارمان بشکست نازنین زیبا دستما نبد است تو سری حالا ما در پی پست نازنین زیبا دستما نبد است تو سری حالا ما در پی پست چشمانی نگار است و خمار چی شود که او با من یار شود چی شود که او با من یار شود دلم آزاد کند از شبی تاره سرسری حالا ای کوگکی مست آمدی در دل ارمان بشکست نازنین زیبا دستما نبد است تو سری حالا ما در پی پست نازنین زیبا دستما نبد است تو سری حالا ما در پی پست نازنین زیبا دستما نبد است تو سری حالا ما در پی پست دوستان عزیز، هنری که این زمان اینجا دیده ایستاده و این بانوان چیردست در اینجا مشغول هستند، این گلدوزی قراقی می باشد که با سبک و اسلوب نو پیشکش می گردد و خوب بیاید با متخصصان این سمت هم صحبت می شویم. سلام علیکم مادر عزیز. و علیکم السلام. نوروزتان سرول مبارک باشد. شما ده هم مبارک شود. رحمت. مادر عزیز، درباره نمین هنری که اینجا شما یعنی اجرا کرده ایستادید و کاری که اینجا کرده ایستادید کمی نقل میکرده چی نام دارد؟ السلام علیکم بینندگان گرامی. این هنر دستی خودمون می باشد. این قراقدوزی گلبری نامیده می شود. همه هنر ما از خوردی از مامکلانمان یاد گرفته ایم. این چنانه که دیده ایستاده در اینجا همه شاگردا می باشند. شاگردان خود شما؟ بله. از ما همه کسا همه ای خوردی از مادرمون آموختیم همه کسب هنرهای مردمی را. همه ای بین رفتگی بود. از سال 2018 سالهای هنرهای مردمی اعلان شدن ما همه تصمیم گرفتیم که همه هنرها را از سر نو احیا کنیم. با 2019 2021 هم سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید. ما این تصمیم گرفتگی جناب عالی به درک شد شدیم با همه هنرهای محصول دستی خود را از سر نو احیا نمودیم، سرمشق خود نمودیم. چون که دیده ایستاده در همون جا همه مثلا میکشن. اول موتور خریداری نموده میکشیم که همین ماتوی که به شکل چارکنجه شما آماده کرده ایستاده، این برای چی است؟ این برای کرپچه عروسی تیار میکنیم. کرپچه مگر درستر نیست؟
не дар остора ира мо ҳами қадари мегирему бо илова мекунем айбайнуш ана чуноне ки дар уҷа намоишда гузоштем ҳаму хел тайёр мешавад 4 кунҷа аввал мебирем мо мегирем баъд ира ҳами мебирем мисол қалам мекашем ба қайчи бурида мешавад бурида баъд пайваст мекунем медузем мошинои дастӣ қатина чуноне ки дида истодаед намихел баъд ёра пайваст карда инамихел чуноне ки дидем инамихел пайваст мекунем инамихел баъд як курпача мешавад қуроқи бурида ана гулпири қуроқи гулбири бурида инамихел курпачаи тайёри ами арӯсона тайёр мекунем. хуб беҳтарин аст бинандагони азиз чанде пеш мо дар бораи яъне қуроқдӯзӣ маълумот пайдо карда будем ва ин бошад қуроқдӯзии гулбурӣ ё ин ки гулдӯзӣ аст яъне онро аз қисматҳои ҳархела пайваст намекунанд балки гули махсус мебуранд ва ба якдигар часпонда як курпача ва ё ин ки курпаи зеборо яъне ҳосил менамоянд ва мегуфтед ки барои омода кардани яктон амхел чоркунҷа чӣ қадар вақт лозим мешавад? дар 15 дақиқа тайёр мешавад ира мекашем қалам қатӣ мисол бурида мешавад бо ҳамин андоза гирифта баъд пайваст карда духта мешавад 15 дақиқара ба худ мегиранд. бениҳоят як кори шавқовар аст бинандагони азиз ҳатто ба худи ман аллакай ҷолиб шуда истодааст ки чӣ гуна он омода мешавад ва фикр мекунам он қадар душвор ҳам нест ва зуд онро метавонем омӯзем хеле. бале албатта ҳунар чуноне ки шоири бузург гуфтааст ҳунар беҳтар аз зар буд ана шахсоне ки ҳунарманд ҳастанд ҳеҷ гоҳ хор намешаванд ҳунар омӯз ки аз ҳунармандӣ ки дар кушоӣ кунад на дар бандӣ албатта беҳтарин аст чуноне ки дида истода ҳамин бонувон занои мо занони модарони бонувони хонанишин мебошанд дар хона нишаста на танҳо тарбияи фарзанд қатӣ машғуланд балки ба ҳунарҳои мардимӣ қатъиам дар хона нишаста машғуланд мисол ҳамин ҳунарра шурӯъ омӯхтиянд ёд гирифтиянд ана сатҳи зиндагии худашонро худашон пеш мебарад. яъне талабот ҳаст ба чунин нави ҳунар? бале албатта талабот ҳаст ай талабот бисёр ай ҳамин гуларисакумон фақат ай ҳамин мода фармоиш медиҳанд. беҳтарин аст чаба дар ҳақиқат ҳам ризқи худ соҳибҳунар аз санг пайдо мекунад ва нафаре ки соҳибҳунар аст ҳунар дорад ва кӯшиш мекунад то як ҳунари дигарро аз худ намояд ва ҳеҷ гоҳ дар ягон вақт дар намемонад ва ҳамеша рӯзгори худро метавонад пеш барад ва ба мисли ин модари азиз ба дигарон низ меомӯзонад. мегуфтед ки худи шумо чанд нафар шогирд доред? худам то ҳамиқа вақта зиёдаи 400 шогирд тайёр намудаам тамоми ҳамаи ҳамуҳо занони бекори хонанишин гулдахтарони бекори хонанишин мебошанд ҳамсоягон низ ҳам омада ёд мегиранд медузанд вақтҳои бекори худшона беҳуда намегузаронанд омада дар ҳаминҷа ҳамроҳ шишта гапзанон карда ҳамин ҳунарҳои мардумӣ қатъӣ машғул мебошанд. ва мегуфтед ки ҳамаи онҳо аллакай фаъолият мекунанд? бале ҳамашон тайёранд сатҳи зиндагии худашонро худашон фармоиш гирифта пеш мебаранд. бале айни замон чун фасли баҳор аст ҷашни наврӯз аст мегуфтед ки танҳо дар ана ҳамин омадомади ҷашни наврӯз ва умуман дар фасли баҳор ба чунин корҳо машғул мешавед ё ин ки дар чор фасли сол? мо ба ин корҳои ҳунарҳои мардумӣ дар 4 фасли сол машғул мебошем дар зимистонам ҳамин корҳоро машғул мебошем хуникирам нигоҳ намекунем ҳар вақт доимӣ. наврӯзи шумо чӣ гуна мегузарад? аҷоиб дар сатҳи олӣ мегузарад ҳар вақт ҳамин шодӣ мекунем хурсандӣ мекунем ҳунарҳои худро мисол ҳам медузем
هم دیگ میمونیم یا آش بریده طعام‌های ملی تیار کرده همه کسا در یک سری دسترخوان نشسته پیشواز میگیریم. بینندگان عزیز فکر میکنم که نوروز از این دیده خوبتر و بهتر نمیشود چون در یک گوشه زنان نشسته سبزی ریزه میکنند با آماده کردن آش پلاو مشغول میشوند. در گوشه دیگر هنرهای خود را نشان داده ایستادند و تا آماده شدن غذا یعنی کارهای خود را پیش میبرند و همزمان هنرهای مردمی را از نو احیا مینمایند و باز در آنجا میبینیم که کودکان گلگردانی کرده ایستادند. اینجا دیار نوروز است و خاطر رسان میشویم که این زمان ما در ناحیه دنغره قرار داریم و این است نوروز دنغره. بینندگان عزیز فکر میکنم که با همه شما پسند است. ممکن است من با شما کمی یادم بدم. تماشا بیننده عزیز اکنون و من گفته ایستادند که خوشرو و آهسته بریدن در کار تا اینکه یگان گلش رو ما ویران نکنیم. من اینجا کمی رگم زدم دوامش رو از کجا شروع کردن اینجا رو میبریم. تمام من 20 دقیقه بینندگان عزیز در همین جا میمونم و پسان فرمایش برای آماده کردن همین خیلی کورپاچه ها قبول میکنم. بینندگان گرامی اصلا در جشن و مراسم ها میان مردم تاجیک یک فکر میکنم انعنه خوبی است ریزه کردن سبزی، یعنی در یک دسترخوان کلان سبزی زیاد را گرفته یک جای ریزه میکنند، گاه صحبت و گاه شوخی هم میکنند و فکر میکنم این نیز یکی از انعنه های هست که از زمان پیش تا به امروز به ما به میراث مانده است و برای پاس داشتن مناسبت های خوبی انسانی عموما دوستی و رفاقت را میان یکدیگر زیاد کردن و پیوستن محبت خیلی خوب است. خب سلام علیکم مادر عزیز. سلام علیکم. سبزی ریزه میکنید برای چی؟ ما امروز در محله‌مون جشن نوروز داریم. برای ما یک آش پلو تیار میکنیم. آش ملی. خود شما میکنید آش پلو رو؟ بله. شما چی؟ شما تنها برای سبزی ریزه کردن کمک میکنید یا اینکه در آشپزی هم؟ در آشپزی هم من کمک میرسانم به مادر عزیز و ما باشد امروز یک جویا با مادر عزیز یک آش ملی تاجیکی را آماده میکنیم. با مزه میشده باشد یا اینکه؟ چرا نه؟ خب بهترین است. همین من همیشه به خود یک سوال میدهم در وقتی آماده کردن آش پلاو مثلا اگر یک کیلوگرم برنج رو ما استفاده بریم برای یک کیلوگرم برنج ما چقدر سبزی باید بگیریم؟ 2 کیلوگرم. یعنی یک برابر زیادتر. بله. بهترین است. اینجا چقدر چند کیلوگرم است؟ 7 کیلوگرم سبزی است. یعنی 5 کیلوگرم برنج در میزنیم. باید 3.5 کیلوگرم نباشد برنج؟ نه. گاه وقت نگاه کردن. بله. خب چقدر وقت لازم می شود برای ریزه کردن همه آن؟ همین 7 کیلوگرم رو اگر خودتان تنها ریزه کنید؟ یا 20 دقیقه ممکن است. 7 کیلوگرم رو در 20 دقیقه می توانید ریزه کنید؟ می توانیم.
ин ба фикрам агар барои сабзирезакунӣ бинандагони азиз одамонро ба китоби рекордҳои ҷаҳонӣ ворид мекарданд, пас бонувони тоҷик фикр мекунам ки ҷои аввалин ва мақоми аз ҳама беҳтаринро дар китоби рекордҳои Гиннес яъне ишғол мекарданд, зеро дар 20 дақиқа 7 килограмм сабзиро реза кардан ин як маҳорати хос аст ки ба фикрам ки на ҳама онро доранд. Хуб, агар шумо танҳо реза кунед чӣ қадар вақт мегирад? барои ман ҳам 20 дақиқа дар кор мебошад. барое ки ман бисёр ба ин ошпазӣ машғул ҳастам, барои ман душвор нест. аллакай одат кардаед? бале. خب بهترین است و ما میدونیم که در هر یک منطقه تاجیکستان آش رو با طرز خود میپزد و حتی سبزی و برنج نیز فرق کننده است. در خوجند اگر خطا نکنم در ولایت سوخت از سبزی زرد استفاده میبرند، باز با اون تخم هم علاوه میکنند برای آرایشش. بعضی منطقه ها باز از برگ تاک استفاده میبرند و با اون مویز علاوه میکنند. شما چی؟ ما همین برنج محلی خمون قطع سبزیمون گوشت پیاز داره نخود. یعنی آشی کلاسیکی ها؟ بله. بهترین است اگر در وقتی انمون زیربکش رو آماده کردن نتوانید که یعنی مزهش رو چشیدن ممکن نباشد. شما میتوانید طرز کنید که آش نه شور و نه بنمک باشد. البته هر یک حدبانو خودش میتواند که با زیر بمانند یا دست خودش که بسیار استفاده میبرد نمکش رو هم استفاده چی؟ یعنی اندازه‌اش هم خوب میباشد. یعنی علاقه عادت میشود ها؟ گفتید که در محلاتون نوروزی هستم. چگونه میگذرد نوروزی؟ همه ساله همین خیلی است یا اینکه نه؟ بله همه ساله ما همین خیلی جشن نوروز رو پیشواز میگیریم. برای آش تیار میکنید تمام؟ نه آش توپا تیار میکنیم، سومنک تیار میکنیم. اونها رو هم شما میپزید؟ همین آشی حالا وقت شروعتر میپزیم ده. و هر کس وابسته به کسبیتش تقسیم کردن کارها رو هم. بهار ایامی است که در آن همه موجودات روی زمین چه انسان چه حیوانات و نباتات عموما بهار فصل است که تمام زندگی رنگ خود را عوض میکند. زندگی باز هم از نو برقرار می شود، همه جا از نو گل می کنند و عموما بیدارشوی طبیعت و بیدارشوی عشق و محبت در وجود هر یک انسان مخصوص در فصل بهار رخ می دهد. بینندگان عزیز و ما نیز تمنای آن را داریم که شما همیشه در همه فصل سال به مثل بهار گل شکوفان زیبا و البته خوشتراوت و با همین روحیه نوروزی باشد. فرقیت در چی است؟ مخصوص برای آش پلوی ما همین خیلی زکاته شود. یعنی این رو باشد تنها با دست می شود هم؟ بله. بینندگان عزیز، من همه سبزی ها رو ریزه کرده شدم و اینجا همگی یک چند دونه دیگر ماند. حالا این مادر عزیز و گلدختر زیبایی که در کنار من نشستند، آنها از پی کار و بارشان میشوند، رفته آش پلو رو آماده میکنند تا این دم باشد ما نیز بکار نمیشینیم، رفته دیگر گوشه های یعنی ناحیه دنغره رو از نظر میگذارونیم و میبینیم که دیگر بانوان تا وقتی که آش پلو آماده میشود چی کار میکنند و با چی کارها مشغول هستند. ما رو همراه باشید. قد تو با قد جلوگر میمانم، روی تو با کلچه قمر میمانم. هر
کس که با بالینی تو سر میمونه با ناز و کرشمه تو در میمونه از دستی غمت گشتم زان ای سروی چمن گلی بخوان ای سروی چمن گلی بخوان دادی تو مرا خیلی آزار دادی تو مرا خیلی آزاره پیچیت کنم شکوه ناچار پیچیت کنم شکوه ناچار شهری شما عاشقی سرگردانم زیقم نکنن دو روزکک مهمانم نه بیا بیا مکنینه گپ گپی خش پیشت بیروم یا نروم حیرانم از دستی غمت گشتم زار ای سروی چمن گلی بخور ای سروی چمن گلی بخور دادی تو مرا خیلی آزار دادی تو مرا خیلی آزاره پیچیت کنم شکوه ناچار پیچیت کنم شکوه ناچار لیلی بناز میرای مرهمی راز میرای باغ بها نکرده پیش کیار میرای لیلی بناز میرای مرهمی راز میرای باغ بها نکرده پیش کیار لیلی بناز میرای مرهمی راز میرای باغ بها نکرده پیش کیار میرای ناز و ادا نغمه‌ای بسیار داری شیرین شیرین شیوه‌ای گفتار داری راست بگو یاری شیرین یار داری لیلی بناز میرای مرهمی راز میرای باغ بها نکرده پیش کیار میرای بهار آمد گلی سفسن قطار آمد به دهقان وقت کار آمد بهاری نو مبارک بود نوروز به نو بهار کی میبینم گلها را به شش قطار کی میبینم گلها را به شش قطار در فصل بهار دنیا را به یک قرار کی میبینم ای کاش که تا ابد نمیرد مادر یا هستی جاویدان بگیرد مادر مهر از سراسر و وجود تا که هستی ای کاش که پایان نپذیرد مادر دوستان عزیز یکی از عنعنه‌های معمول تاجیکی که به کودکان داخل دارد این گوهر بندان می باشد و این مراسم را عادتاً هنگام تولد شدن طفلکان میگذرانند و در شاهدی زیادی از نفران کودک را در گهواره میبندند. سلام علیکم. اینک
дӯстони азиз, ин тифлакеро ки мебинед мо бо ҳамроҳи худ наовардем аз шаҳри Душанбе. бале вай мехоҳад ки аллакай дар гаҳвора хоб кунад. барои ҳамин мо айни замон барои шумо маросими гаҳворабандонро нишон медиҳем. хуб, омодаед? беҳтарин аст. марҳамат. одатан дар кадом моҳҳо, яъне ҳангоми чуне ки ман маълумот дорам, вақти нав тавлид шудани тифл ин маросимро мегузаронанд? вақте ки кӯдак тавлид мешавад, модар вазифадор аст ки кӯдаки худро бо навозишҳои ширини худ кӯдакро гаҳворабандон намояд. чуноне ки худи ман дидам, ин маросимро ба фикрам ки на худи модарони ҷавон, балки ҳамон нафароне ки калонтар ҳастанд, сину солашон калонтар аст, рӯзгор диданд, онҳо мегузаронанд. дар ин бора чӣ мегӯед? бештар занҳои калонсол яъне ки кӯдакро гаҳворабандон мекунанд. ва ба фикрам ба ҳамин тариқ ба модари яъне ҷавон нишон медиҳанд ки чӣ гуна гузаронидан дар кор аст, чӣ гуна дар оянда кӯдакро дар гаҳвора хобондан лозим. албатта. хуб, инҷо медонам ки модарони ҷавони зиёд моро тамошо доранд. аз ин рӯ бо диққат бошед, маросими гаҳворабандонро оғоз мекунем. мо гаҳвораро мекушоем. бача ман дар гора хоб мекунамш. бача ҷуни ширинам, ман туро дар гора хоб кунам. фикрам бояд кӯдакро камтарак аввал розӣ кунед. албатта. ё бача ҷун, ман туро ба гора хоб мекунам. ҷигариёча, ой бачаи хушрӯёча, кавки мастиёча. бача ман хоб кунам. духтаро, кӯдака ман дар ин тараф хоб кунам? аз ин тараф хоб кунам? хуб, аз ин тараф хоб кунам? яъне тариқи ин амал шумо кӯшиш мекунед ки дар хотири ҷавон духтарон истад, ки дар куҷо хобондан лозим. албатта. ҷониёча, чун дар гора хоб кунам? румои барқи пеш омад. хуб, барои чӣ ҳамин кӯдаконро дар гаҳвора мехобонанд? беҳтар нест ки дар замин бошад? чунки кӯдак бештар аз замин гаҳвораро дӯст медорад. ба он хотир мо метавонем ки кӯдакро дар гаҳвора хоб кунем. чӣ фоида дорад? ба он хотир ки кӯдакро дар гаҳвора мо хоб мекунем, дасту пои кӯдак рост мешавад. дар замин хоб кардан бисёртар кӯдакҳо хунук мехӯрад. ба ҳамин сабаб дар гаҳвора хоб мекунем, чунки кӯдак гармакак хоб кунад. агар тобистон бошад, чӣ дар тобистон гаҳвора намекунед? дар тобистон гаҳвора баъд мекунем. гарм намешавад? рӯйпӯши тунук мепӯшонем ба кӯдак. яъне рӯйпӯшҳои гаҳвораам бо иваз мешавад, фарқ мекунад. мавсимӣ аст, яъне ки дар зимистон рӯйпӯши ғаст ва дар тобистон бошад рӯйпӯши сабук мепӯшонем. аллакай бинандагони азиз, далели ин гуфтаҳо дар он аст ки ана ҳамин тифлакро аллакай хобаш гирифт ва ба фикрам ки хоб кардан мехоҳад. дӯстони азиз, баробари он ки як тифлакро мо дар гаҳвора бастем, аллакай дуюмаш ба мо ҳамроҳ шуд ва низ мехоҳад дар ин ҷо хобад, лекин дар як гаҳвора албатта ки ду кӯдак ҷой намешаванд. албатта чӣ тавре ки маълум шуд ва мебинем, кӯдак инҷо гирья намекунад, яъне хоб дар гаҳвора барояш хеле роҳат аст. вале фикр мекунам ки аз ҳама бароҳаттарин хоб вақте мешавад ки суруди аллаи модарро мешунаве. ва айни замон метавонед то аллаи худро барои мо низ яъне замзама намоед, то ҳам тифлакро хоб барад ва мо бошем танҳо гӯш кунем. албатта мехонам. аламегума бачама, аламегум ширинчама, аламегум кавкчуҷама, аладмегум, аладмегум, аламегум абачама, аламегум ширинчама, аламегум кавкчуҷама, аладмегум, аладмегум, аламегум, аладмегум. шабҳои дароз дар сари гаҳвора будум, бедор нишастаман туро алабугум.
تو خواب نرفته دم بدم گریستی من از گوهرت تو را بغل میگرفتم تو خواب نکرده دم بدم گریستی من از گوهرت تو را بغل میگرفتم علت میگم بچما علم میگم شیرین چما علم میگم کوکچو جما علت میگم علم میگم بچما علم میگم شیرین چما علم میگم کوکچو جما علت میگم علت میگم بچه خودم از همه بالا ششته موی سر شب آبی تیلا ششته موی سر شه حلقه کنم برگوشم بازار بیبرم سودا کنم نفروشم موی سر شه حلقه کنم برگوشم بازار بیبرم سودا کنم نفروشم علت میگم بچما علم میگم شیرین چما علم میگم کوکچو جما علت میگم علم میگم بچما علم میگم شیرین چما علم میگم کوکچو جما علت میگم علم میگم бинандагони азиз аллакай тифлакро хоб бурд ва мо бошем барномаи худро идома медиҳем вале дар гӯшаҳои дигаре ки албатта шуморо интизор ҳастанд ҷараёни барномаи моро ҳамраҳӣ намоед. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад булбул ба тамошои дафу чанг баромад мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз мурғи дили ман аз қафаси танг баромад баҳор омад садои булбул омад насими фораму бӯи гул омад либоси сабзро саҳро ба бар кард кӯлоҳи сабсафед олу ба сар кард пас аз боридани борони найсон чӣ зебоянд дашту кӯҳсорон баҳор омад чаман гулпӯш омад дили мо ба чагон дар ҷӯш омад давидему ба сӯи боғ рафтем ҳама монанди гул волида куфтем дарахти нав ба боғи нав шинонем дарахти себу зардолу расонем ба боғи мо дарахти нок рӯяд анори лоларангу ток рӯяд ҳамон соле ки онҳо бор оранд ба мо хурсандӣ бисёр
бинандагони гиромӣ, пас аз гаштугузор дар бениҳоят сабзазору майсазорҳои зебои ноҳияи Данғара, инак боз лаҳзае фаро расид, ки каме иштиҳои шуморо кушода гардонем. Аниқтараш, ҳамаи мо медонем, ки яке аз маъмултарин хӯрокҳое, ки дар фасли баҳор омода мешавад, ин ҳам бошад оши бурида ё ин ки оши тупа мебошад ва онро одатан бонувон ва занони соҳибтаҷрибаву сину солашон каме калонтар омода мекунанд, зеро мегӯянд, ки аз дасти онҳо бомаззатар аст. Вале ногуфта намонад, ки дар ҳар як манотиқи кишвар он бо тарзи худ омода карда мешавад ва номҳо низ яъне фарқ доранд аз якдигар. Ҳоло бошад биёед бо бонувони Данғара ҳам суҳбат мешавему мебинем, ки онҳо чӣ гуна оши буридаро омода мекунанд. Салом алейкум модарони азиз. Хуб, мегуфтед, ки дар ноҳияи Данғара оши буридаро чӣ ном мебаранд? баъзе ҷоҳо ҳастанд, ки ба фикрам, ки отала мегӯянд. Дар инҷо чӣ мегӯянд? Дар мо ҳам оши бурида мегӯянд. Оши бурида, оши тупа. Бурида, оши тупа. Хуб, марҳамат, метавонед коратонро идома диҳед ва оши бурида аз оши тупа чӣ фарқ дорад? Оши буридара майда не хел мебарӣ, не хел мебарӣ. Оши борик мебарӣ. Оши тупара бошад, зуволаша ғавзтарак, паҳмтарак мебарӣ. Фарқияташ да ҳамин қадр фарқ дорад. Беҳтарин аст. Омода кардан, ҳамин тунук кардани як зуволаш чӣ қадар вақт мегирад? Вақти зиёд мегирад, як мумкин 5-10 дақиқада аз зуволара бурид тунук када мебарем. Ин ҳозир мебинем буридеста. Инҷо тақрибан бинандагони азиз, агар хато накунам, ҳоло 1.5-2 дақиқа шуда истодааст, вале зувола қариб ки тайёр аст. душвор нест омода кардани оши бурида, чун онро тунук кардан дар кор аст. ин ба мо як чияй одатай, мода ҳеҷ душворӣ надора. Ба худи шумо ки омӯхт ҳамин омода кардани оши буридаро? хай модаромон, бибиёмон. Чанд солагӣ тақрибан? Тақрибан 18 солагӣ ёдгирифтагӣ мо ира. Беҳтарин аст. Шумо ба ки ёд додед? ба фарзандон, духтарон, келинон. бинандагони азиз, ки мехоҳанд гулдухтарони нозанин, ки мехоҳанд омода кардани оши буридаро ёд гиранд, пас бо диққат тамошо кунед. Дар ин ҷараён шумо ба фикрам, ки ягон сири ниҳон нест. ҳамаашро ба шумо ба пуррагӣ нишон дода истодаем. Марҳамат, тамошо кунед, ёд гиред ва омода карда нӯши ҷон кунед. Амин модари азиз, ба фикри шумо сири асосии он, ки амин зувола то ба охир амин қадар калон шудан мегирад, лекин гирд мемонад, каҷ намешавад, дар чӣ бошад? зуволаро нағз мехелӣ, ира гуфти гапо бачфат мехелиша, баъд ҳечи чӣ намешавад, тағйир намеёбад. лекин дар вақти тунук кардан ҳам фикр мекунам, аз чӣ тавре ки мо ба намон тирак ё ин ки ба хамир зер мекунем, аз ҳамон ҳам вобастагӣ дорад ба фикрам. Мо бояд онро сахт зер кунем. хай оҳистаи бадам нест, вазбини бадам не, хай нормали миёна. чӣ мекунӣ? анакнун ба буридан шурӯъ мекунед. борик мебуред, онҳо кӯтоҳ намешаванд? Не.
ҳамин хамире ки барои ош бурида шумо гирифтаед, омода кардаед, боз чӣ омода кардан мумкин аст? боз ман ту мекунӣ, пилмен мекунӣ аз и хамир тушбера мекунӣ. хай ҳама чӣ. Самбуса мешавад? Самбуса мекунӣ. яъне махсусияти хӯрокҳои миллии тоҷикона дар он аст ки масалан аз як зуволае ки барои оши бурида гирифта шудааст метавонем ҳам манту, ҳам самбуса, ҳам фатир, ҳам тушбера ва чӣ қадар хӯрокҳои дигарро ҳам омода кунем ва ҳамаи онҳо маззаашон бошад фарқкунанда мешаванд. аз ин рӯ шумо метавонед ҳамеша аз сабзавотҳои тарутоза, аз кабудиҳо ва албатта аз ҳамин гуна орди босифати тоҷикона истифода бурдан ҳамин хел ғизоҳои миллиро омода намоед. барои чӣ ин гуна мекунед? Мекашед онро ё ин ки зер мекунед? оҳиста оҳиста ира аку ба фикри чӣ мо тоҷикҳо даста мезанем мегӯям хеле барое ки ҳами бо даста чӣ шавада худша бо хела хела чӣ афзоиш меёбад, дарозтар мешавад. баъд онҳоро мебуред пеш аз он ки ба дег мекардед? не ҳамин хел медозем. баъд дарози бад нест барои масалан ҳангоми истеъмол кардан ба фикрам дарозӣ наметкунад? ҳеҷ намекунам. хуб, вақти омода шудан мо онро санҷида мебинем. бинандагони азиз, тамошобинони азиз, шумо низ метавонед ба мисли модарони азизи мо ҳамин гуна танҳо аз орду обу намак истифода намуда як зуволаи хуберо барои омода кардани оши тупа ва якчанд ғизоҳои дигари тоҷикона омода намоед. вале нафароне ки бо шавқ барномаи моро тамошо карда истоданд, то омода шудани оши буридаи мо ҳамкоронамон шуморо бо дигар анъанаҳои наврӯзӣ шинос хоҳанд кард.
салом ҳамдиёрони азиз, идомаи барномаи наврӯзӣ мо ҳаст дар ноҳияи Данқара ва ин лаҳза мо суҳбати хосе дорем бо пирони барнодили ин ноҳия. дуруд ба шумо. ассалом. бобоҳои азиз, бигӯед ки дар ин фасли зебои баҳор ба чӣ корҳо машғулед ва чӣ ҳолу аҳвол доред? ҳамин шукрона мекунем, ҳамин кай наврӯзӣ шававу мо бере бароем нигаҳбин кунем, гӯштингирӣ кунан, ана суманак бипазанд. мо ҳамин орзу дорем ки ҳамин корора бибинем ба чашм. беҳтарин аллакай рӯзҳои наврӯзӣ аст. боре ба маъракаҳои наврӯзӣ рафтед? рафтем чанд маротиба рафтем. дар идои наврӯзӣ гӯштигирора дидем, тамошо кардем, ана дегоҳ пури ош тамошо кардем. бо гашта ба хона омадем. дар даврае ки шумо хурд будед, ҷавон будед, наврӯзӣ чӣ гуна таҷлил мегардид? ҳамин наврӯзида мо мерафтем, тамошо мекардем, гӯштин консерти чиза боша тамошо мекунем, бо мекардем меем. беҳтарин. оё дар ҷавонии худ ба гӯштингирӣ шавқу рағбат доштед? бо шавқу рағбат ман то он вақта гӯштингирта омадагим. бобои азиз, шумо чӣ? оё шумо гӯштингирӣ мекардед? аз солҳои 1976 дар ҳамон вақто наврӯзиро ҷашн мекарданд, пешвоз мегирифтанд, хурсандӣ мекарданд. то ҳозира, то солҳои 86 мо паҳлӯонӣ кардем дар ин наврӯзиҳо, ба хурсандӣ паҳлӯонӣ кардем. хай паҳлӯони пеши ҳамин ноҳияи Данғара будем. дар сурати мо дар осорхонаи Данғара Рустам Аскар меган, мондаш амҷа истодагӣ аст. мо хурсандем, ин хел хурсандиҳо, наврӯзиҳоро мо пешвоз мегирем. ҳамеша раҳмат мегӯем ба шумо, ба ҷаноби олӣ худованди карим ҳамеша сарбаланд бошанд, ҳамеша ҳамин хел наврӯзиҳоро ташкил мекунанд. мо пиронсолон ҳамеша хурсандем. чӣ гунае ки мо шоҳид ҳастем, дар дасти бобои азизамон дутор аст ки воқеан ҳам фикр мекунам ки аз ҷавонӣ ба дуторнавозӣ шавқу рағбати зиёд дорад. шумо дар он овоне ки хурд будед, наврӯзӣ чӣ гуна таҷлил мегардид? наврӯзиҳои пешвақт бисёр хушрӯ мегузашт. ҳамин дашта мебаромаданд, алопарак мекарданд, суманак мепухтанд, гӯштингирӣ буд, хай бузкашӣ буд, итари банкашӣ буд. хай мо мешиштем, тамошо мекардем. вақте кӯдак будем, хай мо баландтарак шидем, бод бисёр ҳамин корҳоро бодем. фасли баҳор фаро расидааст. шумо ба чӣ кору бор машғул ҳастед? бо расидани фасли баҳор мо дар тайёрӣ дидем барои кишти кори баҳорӣ дар адир. хайнами ҳарчи кори дестем, не хонада кори дестем. катишкаву мисол дигаву чи корда истодаем. ака дар вақтои пеш, дар вақтои ёшигарӣ мо рост яб ака мо дар ҳисоби небуд, футбол асосӣ бигем, баскетбол асосӣ, ҳамин ду намуда мо шавқу ҳаваси бисёр доштем. мо ба вилоятҳо мерафтем, дар республика мерафтем барои барои бозӣ. ҳамин хел шид ки ҳамин хел шидагӣ ҳастем ки дуюм ҷо дар республика байни ман худам 50 сол дар техника ронандаем, ронандаи корхонаи давлатӣ, чизош не давлатӣ. 93 сол шид пенсия баромадам. ҳама хеле ҳолатҳое шид ки автобази ҳамин номдори Данғара вақти дар автобази бистада буд, дар республика ҷои дуюм гирифтем. падарони азиз ва тамошобинони иззатманд, биёед акнун як навозиши зебо дар иҷрои падари арҷумандамон бо ҳам тамошо мекунем.
оростани дастархони наврӯзӣ ва пухтани хӯрокҳои миллӣ яке аз суннатҳои хеле ҳам муҳими наврӯз аст. хӯрокҳои тоҷикӣ аз ҷиҳати мазза бениҳоят лазиз мебошанд. хориҷиён таомҳои тоҷикиро аз нигоҳи таъм дар ҷойи панҷум баъди хӯрокҳои италиявӣ, таиландӣ, олмонӣ ва туркӣ мегузоранд. ба қавли дигар, ошхонаи тоҷикӣ хеле маъруф ва боломақом дар ҷаҳони муосири имрӯза аст. махсусан хӯрокҳое ки дар баҳору наврӯз модарони мо омода мекунанд, таъми нотакрор доранд ва дар ҳар минтақа ин хӯрокҳоро ба тарзи худ омода мекунанд. биёед мебинем ки дар ноҳияи Данғара кадом хӯрокҳо маҳбубияти бештар доранд ва тарзи омода намуданашон чӣ гуна аст. дӯстони азиз, то он даме ки мо дар дохили хона бо ҳамагон ҳамсӯҳбат шудему лаҳзаҳои ҷолиб ва ҳунарҳои миллиро бароятон пешкаш гардондем ва ҳамзамон то он даме ки ҳамкоронамон аз ҳар як гӯшаву канори зебои ноҳияи Данғара бароятон бахшҳои ҷолибро пешкаш мекарданд. фикр мекунам аллакай оши палов низ омода шудааст ва бояд гуфт ки инҷо ба назар мерасад ки дарахтон низ ба гул кардан шурӯъ кардан. ҳангоме ки рӯзҳои аввале ки мо ба ноҳияи Данғара омадем, аз сабаби сардии ҳаво ягон дарахт гул надошт, вале инҷо баробари омода гаштани ҳама хӯрокҳо ва умуман баробари фаро расидани баҳору наврӯз инчунин дарахтҳо низ аллакай гул карда истодаанд ва инҷо мо омадем ба назди деги оши палов. омода шудааст? бале бале. биёед ман ба шумо халал намерасонам. ҳоло меистад онро дам партофтед ё ин ки не? дам партофтем, аллакай тайёр шудааст. аллакай тайёр, яъне бояд қисмати бардоштанаш мондааст. хуб, аз ҳама лаҳзаи ҳассостарин бинандагони азиз ва фикр мекунам ки шумо низ дар назди экранҳои худ нишаста ана ҳамин бӯи хуше ки аз деги оши палов баромада истодаасту хеле иштиҳоовар аст, ба машоби шумо низ аллакай расида истодааст ва ин ҳам бошад наврӯзи ноҳияи Данғара аст. дӯстони азиз, ана акнун оши паловро мекашем. ин об бошад ё ин ки равған? бениҳоят иштиҳоовар аст. дӯстони азиз, хуб, мо чанд дақиқа онро дам партофтем? муҳлати як 15 дақиқада. ман якчанд маротиба аз модари худам шунидам ки 30 дақиқа дам мепартоянд ошро. барои чи инҷо 15 дақиқа? алов дапихтем. дар оташ дигар хел дам мепартоянд. хуб, беҳтарин аст ва фикр мекунам ки намуди зоҳирии ош низ хеле барои шумо писанд омада истодааст ва бед агар хоҳед ман ба шумо кӯмак расонам. бед ман меқапам, шумо бардоред. дар баъзе минтақаҳо ошро вақте ки зирбак мепазаду биринҷро илова мекунанд, дигар омехта намекунанд, то ин ки биринҷ ва сабзӣ ҷудо бошанд. биринҷро қисмати болояшро аввал мекашанд, баъд сабзиро аз болояш мерезанд. шумо ин гуна накардед? бинандагони азиз, беҳад вазнин шуда истодааст. ҳамкоронамон то даме ки хӯрокҳо омода шуданд ва мо дастархонро меороем, аз дигар гӯшаҳои ноҳияи Данғара якчанд бахшҳои ҷолиб ва суҳбатҳои хеле самимиро бароятон омода карданд. якҷоя тамошо мекунем. наврӯз дар луғатҳо ба маънои рӯзи нав ва тоза, рӯзи нахустин, аввали рӯзҳои сол, яъне рӯзе ки соли нав аз он оғоз мегардад, омадааст. як бахши ҷашни наврӯзро бозиҳои варзишии суннатӣ ташкил медиҳанд.
дар айёми наврӯз мусобиқаҳои паҳлавонон дар гӯшти, аспдавонӣ, пойгаҳ, бандкашӣ, чавгонбозӣ баргузор мегарданд. Аммо аз ҳама мусобиқаи маъмултарини наврӯзӣ гӯштӣ аст, ки хеле паҳн гаштааст. дар ҳамаи деҳаю шаҳрак ва шаҳрҳои калон мусобиқаҳои наврӯзии гӯштигирӣ барпо мешаванд. ба ғайр аз гӯштӣ, дар деҳаҳо мусобиқаҳои бозиҳои тухмҷанг, курусҷанг, каптҷанг, чиликандозӣ, дастхобонӣ ва монанди инҳо барпо мешаванд. дар ноҳияи Данғара низ ин суннатҳои неки наврӯзӣ побарҷосту кӯдакону наврасони ин ҷо бо шавқи зиёд дар он иштирок мекунанд. یک نگاهی چشمی مستت بقرارم کرده است، یک تبسم از لبی لچیزارم کرده است، یک تبسم از لبی لچیزارم کرده است. من نمیدانم زی چی بر تو محبت بستم، عشق تو با سوز و ساز آخر چی کارم کرده است، عشق تو با سوز و ساز آخر چی کارم کرده است. این دم دیلم برایت ای خوش ادا گشادم، اندر زمین قلبم تخمی وفا فتادم، اندر زمین قلبم تخمی وفا فتادم. آشفته و پریشان سوید روان این رو، آشفته و پریشان سوید روان این رو. میکردی رحم بر من میرم به من نداده، میکردی رحم بر من میرم به من نداده. شاید که روی شوید هر شام و صبحگاهی، شاید که روی شوید هر شام و صبحگاهی. آخر زی هنج رویش جانم به لب رسیده، ترسم که عمر گردم زایه در این جوانی. این دم دیلم برایت ای خوش ادا گشادم، اندر زمین قلبم تخمی وفا فتادم، اندر زمین قلبم تخمی وفا فتادم. آشفته و پریشان سوید روان این رو، آشفته و پریشان سوید روان این رو. میکردی رحم بر من میرم به من نداده، میکردی رحم بر من میرم به من نداده. тамошобинони азиз, ана мо оши буридаамонро бардошта истодаем ва бовар дорам ки суҳбат ба шумо писанд омад. ҳоло бошад ана акнун ин яке аз болаззаттарин ғизоҳои фасли баҳор аст ки хеле иштиҳоовар ва албатта фоиданок аст. хуб, ана акнун ба он чака ва кабудиҳо илова мекунем. ин ҷирғот аст ё ин ки
جرغات هستن. خب بینندگان عزیز فکر میکنم که آش بریده که در دهات آماده میشود به هر حال چی بوی چی طعم چی مزه چی نمود ظاهریش خیلی اشتهاور و زیبا و بولذت می باشد. خب با همه ما و شما اشتهای طعام برنامه ما ادامه دارد. با ما بودن را فراموش نسازید. چنانه که در همینجا دیده استودهید یکی از جهاز عروسا می باشد. این نفرمج نام دارد. جای صندوق عروسانه تویانه ده می شود این صندوق. همین گلی صندوق در همین متا در نوکی سوزن دختای نمیخیل صندوق همین نسخه صندوق در متای نمی تیار میکنه میدوزم چخنه که دیده سی نما دختای سودا در نوکی سوزن نمیخیل تیار میشه. ایرا دختانش بسیار زحمت بسیار طلب میکند. نمیخیل بینندگان عزیز اگرچند که خیلی زیبا نظربا و به نهایت ملی نسخه ملی است ولی به هر حال مهنت و زحمت و عموما قوه و یعنی از جهتی پسیخولوژی گویم یا اینکه عصب‌های زیاد رو طلب میکند که باید شخص آرام باشد تا اینکه هر یک گل آن رو حساب کند. همین خیلی؟ بله البته چخیلی که درست قید کردید. این یکی از جهاز عروسانه های بسیار زحمت طلب میکند. عصب آرام قطعی ایره همین خیلی همین کوچه ده بیهوده نمیشینن زنکای محترم با همین شغل همین در ذوقتی مشغول میباشد. این یکی از هنرهای قدیمه میباشد. شیرازدوزی هم به آن مانند است. بله البته شیرازدوزی هم به همین مانند میباشد. نه چونانه که دختر استوده اما همین در نوک سوزن اینا حساب قطعی اینا خیلی دختر میشود. اینا خیلی قل برآورده میشود. اینا خیلی تشکری زیاد. سلامت بخدا. اینو که سوزن اینا اینقدر یا صندوق آزاد خوشبو زیبا تیار می شود. همش هنره. چونانه که گفتم که همه همیده ذوق لازم است. همین هنرمندی که ذوق داشته باشد از پس همه هنر میبرید و هیچ گفتار نمی شود. در مشکلی زندگیش هم همین هنر زندگیش پیش میبرد. لک به سری من آمد، شکرانه که نوبهار آمد. گویا که بهار عالم را پیش از همه در حصار آمد. باز از سری نوبهار آمد، لک به سری چنار آمد. هر سونی گری بهار بینی، هر جانی گری برار بینی. گل کردن باغ و راغ‌ها را با شادی و افتخار بینی. باز از سری نوبهار آمد، لک به سری چنار آمد. این آب روان فسانه دارد، قمری به چمن ترانه دارد. زنبور عسل میان گوها جمعیتی دوستانه دارد. باز از سری نوبهار آمد، لک به سری چنار آمد. مادر تو بهشت جاویدانی مادر، خورشید بالای آسمانی مادر. در چشمه تو نور زندگی جاری سرچشمه مهری بیکناری مادر. امروز بهار آمد، با خنده نگار آمد. و از پی کار آمد، نوروزی مبارک باد، پیروزی مبارک باد.
در خانه قلبی مسکون گشتم درمان دلم عشق نهانی من از لذت عشقیات ممنون گشتم از لذت عشقیات ممنون گشتم наврӯз ба ин сайри чаман омадааст, бо бӯи гулу мушку суман омадааст. эй духтари тоҷик, чаканпӯшӣ бикун, вақти чакану ранги чакан омадааст. бинандагони азиз, чакану атлас, гулдӯзиву зардӯзӣ, қуроқдӯзӣ ва амсоли ин ҳунарҳое ҳастанд, ки аз қадимулайём бонувони мо
با آنها مشغول هستند. بانوان ما کوشش میکنند تا محصول دست خویش را در هر کجا که نباشد چی معرفی کنند و چی از آن استفاده برند و به همه معلوم است که جشن نوروز و عموما بهار را بدون اطلس و چکن و هنرهای دستی بانوان زیبای و پرهنر تاجیک تصور کردن امکان ناپذیر است و عین زمان ما در مهمانی یکی از بانوان پرهنر ناحیه دنغره قرار داریم. خوب آن کس را به شما معرفی می نمایم. سلام علیکم. سلام علیکم. من حیات و مولده هنرمند از ناحیه دنغره. بهترین است. خب مادر عزیز اینجا میبینیم که چقدر هنرهای گوناگون و زیبا هستند. میگفتید که همه آن محصول دست خود شماست؟ بله، همه این محصول دست ما میباشد. من طولی 18-20 سال است که به این کسب دوزندگی کار و فعالیت دارم. تشکر زیاد. و میگفتید که برای چی شما رو وادار کرد که یعنی دیگر کارها نه، مثلا راهی صنعت نه، یگان پخت و پز، یگان چیز دیگر نه، مثلا همین گلدوزی و قراقدوزی، چکندوزی رو یعنی به خود پیش نمایید؟ وقتی که من خرد بودم، وقتی که مادرم به همین کار مشغول بود، قراق میدوخت و تک سری گلدوزی دستدوزی میکرد، همین شوق و هوس به من پیدا شد. من همین کسب دوزندگی رو انتخاب کردم. بهترین است. و میگفتید که خب اینجا ما یک چند نوی آن رو نامبر کردیم، ولی به هر حال برای باز هم خوبتر شناس شدن تماشابینان با هنر دست شما میتوانید درباره آنها معلومات دهید؟ یعنی چند اینجا مثلا چند هنر است؟ در اینجا شما میبینید کورتای چکن که الکای در نوروز میپوشند، الکای موچ شدگی. این کورتای چکن سوزنی هست، دستدوز است، حالا نو تیار است، این حالا نیم تیار هست. این کاری دستی است، کورتای چکن با تاقیایی که در اینجا میبینید بسیار در نوروزها استفاده میبرند. اینا همه کارهای دستی میباشد. خب اینها برای دختران هستند یا پسران؟ این تاقیایی که شما میبینید برای پسران است. خب باز اینجا اینها چی هستند؟ اینها این شمالتیک وقتی در وقت پیش نبودن. شمالتیک های این شمالتیک های دستی می باشه. به طوری با فکرم که در انا اینجاش چوب دارد، چوب دارم، دستچه دارد و تمام تاپ داده شما میگن. این در حقیقت هم لندگان عزیز شمالش خوب میرسد. اینها همه کارهای دستی دستی هستند. این پاپور نام دارد. این پاپور این را با دست این که با ماشین؟ با ماشین میدوزند. پاپور، گلی پاپور است. بهترین. خوب تاقی ها را چی؟ اینها همه کارهای دستی است، گلدوزی. تاقی های برای گل عروسکان و عروسکان است که یک چند تا آنها را این زمان من به شما نشان میدهم. بینندگان عزیز، همین تاقیچه هایی رو که میبینید به نهایت زیبا هستند و محصول دستی همین بانوی پرهنر هستند و چطوری که میدونیم طلبات به چنین نوعی هنر یعنی به تاقیچه ها از جانب خصوصا گل دختران و یعنی عروسکان و عروسکان خیلی زیاد است، زیرا آنها همیشه از هر گونه تاقیچه ها استفاده میبرند و اینجا باز این گونه تاقیچه ها نیز هست و درباره یک چند تا آن ما با شما این زمان معلومات پیدا میکنیم. مادر عزیز گوید که همین تاقی ها یعنی اینش کو تاقی این رو فهمیدیم الکی، لیکن اینش چیست؟ ایش هم تاقی هست. وقتی که دخترانی که به شوهر میبرایند الکی به هر یک عروسکان الکی موچ شدگی به هر یک لباسی که وی در بر میکند در وقت عروسی باید همین تاقی کرانه داشته باشد. این بفکرم که نیم تاقی این خوشتیلا می باشد. نیم تاقی هر یک عروسک وقتی که خانه‌دار میشوند به هر یک لباسش همین خیلی نیم تاقی ها هم خیلی تاقی ها میدوزند. خب بهترین است.
талабот ба онҳо чӣ гуна аст? Зиёд аст? фармоиш зиёд медиҳанд? аллакай фармоишҳои мо ба ин тоқиҳову нимтоқиҳо ҳамён зиёд аст. хуб мегуфтед ки омода кардани кадом намудаш осонтар, кадом намудаш душвортар аст? ин намуде ки дар дасти мо нимтоқи аст, қоштило камтар осонтар аст назар ба тоқи пурра. вақт камтар мегирад. ба ин тоқи 1 соат вақтро мегирад. ин тоқи ки шумо ҳозир дар ин чӣ мебинед, ин 1.5 соатро дар бар мегирад, вақтро мегирад. хуб яъне фикрам ки барои ҳамин ҳам бисёртар гулдухтарон аз ин фармоиш медиҳанд. лекин анакун ба саволи мо худи шумо ҷавоб кунед ки кадоми онҳоро бисёртар яъне мегиранд? инашро ё ки нимтоқи гуфтаатан қоштилоро ҳозир бисёртар фармоиш медиҳанд. бинандагони азиз, дар ҳақиқат ҳам ҳар яки онҳо хеле зебо ҳастанд ва фикр мекунам ки онҳо метавонанд ба ҳар як ороиши мӯй мутобиқ ва мувофиқ шаванд ва хуб ва мо фаҳмидем ки барои омода кардани онҳо 1-1.5 соат вақт меравад, вале барои омода кардани ин намуди тоқиҳо ки бениҳоят зебо ҳастанд, онҳоро инчунин бинандагони азиз бо номи тоқии кулобӣ мо медонем, гулдузӣ мегӯянд ва тоқии кулобӣ мегӯянд онҳоро. оё омода кардани онҳо душвортар ҳаст ё ин ки не? душвортар аст, дар муддати 2-3 рӯз тайёр карда мешавад. хуб мегуфтед ки ҳамин гулҳое ки ҳастанд гулдузӣ ҳастанд? бале, гулдузӣ. сараввал дар ягон мато медузед, баъд ба якдигар мечаспонед ё ки аввал тоқиро тайёр мекунеду баъд? аввал дар мато ҳамин нақше ки шумо мебинед кашида мешавад. баъди кашидан инро пурра медузанд. баъд пурра медузед, баъди духтан инро бо мечаспонед. хуб беҳтарин аст. омода кардани он бо дар назар гирифта шудааст, ҳам гулдузиаш, ҳам нақшашро кашидан, ҳамааш дар муддати 3 рӯз ҳамаш дар назар беҳтарин аст ва дар воқеъ онҳо ин намуди тоқиҳо бинандагони азиз дар ҳақиқат ҳам яке аз яъне қадимтарин намуди сарпӯш ҳастанд ки дар хусусан дар фасли баҳор ва ҷашни наврӯз қариб ки ҳама ҷавонписарон чӣ дар шаҳр чӣ дар деҳот онҳоро ба сар мекунанд. хуб ташаккури зиёд. боз инҷо чӣ намуди ҳунарҳои шумо аст? дар инҷо тоқиҳоро мебинед ва таксариҳои қироқ ки дар вақте ки мо куртаҳои арӯсонро медузем, куртаҳое ки ба мо муроҷиат мекунанд медузем, нимпораҳое ки зиёдӣ мекунанд, мо напартофта онро ба тарзи ҳамин хел порачаҳо қироқ тайёр мекунем. таксари мешавад, таксарича мешавад, рӯйпӯши говара истифода мебарем аз порачаҳо. ҳамаи намуди ҳамаи чодари арӯсӣ тайёр мекунем. бинандагони азиз, яъне маълум мешавад ки ин ҳунари дастӣ, ин ҳунари қадимаи мо аз бонувони сарфакор ба мерос мондааст ки намехостанд матоъҳои зиёдатиро партоянд, баръакс яъне аз ҳамаи онҳоро якҷоя ҷамъ оварда аз онҳо як матоъ, як нақш ва як муди навро ба вуҷуд овардаанд ки то ҳол дар байни мо ва хусусан дар байни анамин чанд соли охир хеле ин ҳунари дастӣ яъне қуроқдузӣ бениҳоят маъмул гаштааст ва на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар кишварҳои дигар низ ин навъи ҳунари миллии тоҷиконаро хеле хуб қадр мекунанд ва ба ҳамагон писанд аст ва маълум ки яъне асоси он сарчашмаи пайдоиши ин ҳунари дастии мо албатта сарфакории бонувон ва занони тоҷик аст. дар ҳақиқат ҳам тамошобинони азиз, нафари ҳунарманду ҳунарпеша ва нафаре ки ҳамеша талош мекунад то ҳунару касберо аз худ намояд, ҳеҷ вақт дар ҳеҷ замон хор намешавад ва дар замони ҳозир бошад албатта бо ташаббус ва дастгириҳои
пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нафарони ҳунарманд албатта ки қадрдонӣ карда мешаванд ва инҷо мо мебинем ки шумораи зиёди сипосномаву ифтихорномаҳо ва дипломҳо гузошта шудаанд. хуб мегуфтед ки онҳо аз куҷо ба даст омаданд? ман ҳамаи маҳсули дасте ки дар ин ҷо шумо мебинед, ман дар ҳамаи чорабиниҳои ноҳия берун аз ноҳия дар вилоят дар ҷумҳурӣ иштирок намудам. сазовори чунин сипоснома, ифтихорномаҳо ва дипломҳо шудам. дар кадом озмунҳо иштирок кардаед метавонед гӯед? дар озмуни садранги чакан иштирок кардам ва дар озмуни катбонӣ беҳтарин иштирок намудам. сазовори ҷои дуюм гаштам. дар ноҳия ҷои якум гаштам ва дар вилоят ҷои дуюм гаштам. бинандагони азиз, яъне ин ҷо маълум мешавад ки дар қатори он ки ин қадар заҳмат, меҳнат ва ҳунари дастӣ доранд, инчунин боз ба пухтупази таомҳо низ машғул ҳастед. ҳамин не? бале, вақте ки ман дар озмуни ноҳиявӣ иштирок кардам, катбонӣ беҳтарин ҷои якумро гирифтам. дар он ҷо таомҳои миллӣ. як нави таом небуд? чанд намуд нави таомҳои миллӣ. таомҳои ширбирин, шакароб, таҳмол, оши бурида, таомҳои миллӣ. хуб бароятон душвор набуд? Не, душвор нест. дӯст медоред яъне? бале. хуб модари азиз, мегуфтед ки дар замони имрӯз ки техникаву технология қариб ки зиёде, яъне корҳои инсонро ба иҷро мерасонанд, яъне ба ҷои инсон фақат техникаву технология кор карда истодааст. оё муҳим аст пост доштани анамин гуна ҳунарҳое ки вақт ва заҳмату меҳнати зиёдро талаб мекунад? яъне шояд шавад ки аз ҳаминҳоро аз байн баранд, ё ин ки ба ҷои он ягон мошинаҳои махсус, яъне коркард карда шаванд ки анамин ҳунарҳоро ба ҷои дастӣ, яъне тавассути мошинаҳо ба иҷро расонем. ҳар як миллатро бо ҳунари худаш мешиносанд. ин ҳунарҳои дастие ки шумо мебинед, иҳо аз бибию бибикалонои мо мондагӣ. ҳамин ҳунарҳои қадимаро метавонад ҳар як ҳунарманд ба фикри худ, ақидаи худ ҳамин гулҳоро ба таври замони нав пешкаш карда ё омода менамоед. албатта тамошобинони азиз, пост доштани ҳар як ҳунари мардумӣ ин вазифаи ҳар яки мо ва хусусан дар ин самт вазифаи бонувон мебошад ки мо ин ҳунарҳоро боз ҳам такмил диҳем ва чӣ тавре ки бонуи азиз қайд кардан, мо бояд онҳоро бо тарзи нав, бо сабки нав ва ба тарзи замонавӣ, яъне ҳунарҳои қадимаро пешкаши ҳамагон намоем ва албатта тоҷикистони азизамонро дар арсаи ҷаҳонӣ бо чунин ҳунарҳо муаррифӣ намоем. ва модари азиз, мегуфтед ки таваҷҷӯҳи ҷавондухтарон чӣ гуна аст ба чунин ҳунарҳо? оё ягон нафар шогирдон ба шумо меоянд ки мо ҳам омода кунем, яъне ба мо ҳам ёд диҳед ё на? мо дорем шогирдо дорем. ба мо талаботи шогирдо бисёр аст. духтароне ҳастанд ки дар донишгоҳу дар коллеҷҳо мехонанд, вақти худро беҳуда сарф накарда омада ба ҳамин ҳунарҳо машғуланд. мо ба онҳо ҳамин тоқидӯзӣ, қуроқдӯзӣ, куртаҳои арӯсӣ ба онҳо меомӯзем. ташаккури зиёд модари азиз. бори дигар ба шумо миннатдорӣ баён мекунем ки чӣ бо рангорангии ҳунари дастии худ ва чӣ бо малакаву маҳорати худ, бо ҳунари худ тавонистед ба барномаи идонаи мо боз ҳам зинат ва ҳусни дигаре бахшед. бори дигар ташаккури зиёд. наврӯзатон муборак. бинандагони азиз, бори дигар наврӯзи хуҷастапайро ба ҳар яки шумо, ба хонадони ҳар яки шумо табрику таҳният менамоем ва ногуфта намонад ки барномаи мо идома дорад. аз ин рӯ сайри диёри наврӯз мекунем. бо мо буданро фаромӯш насозед. бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, инак
پس از این قدر خوشی ها، پس از تنتنه های نوروزی که در ناحیه دنغره تنین انداز بود، ما رسیدیم به فرجام نوروزنامه خودمان. بله، ما خیلی شاد هستیم که در این لحظه های خرسندی و خوشحالی ما را همراهی نمودید. و البته ما دستن در کاران نوروزنامه مخصوص تلویزیون بهارستان کوشش نمودیم تا بهرتان همه رسم و رسوم، جشن و مراسم و البته عنعنه‌های ملی اجدادی خویش را به شما پیشنهاد نماییم. و ما باور داریم که بهرتان پسند آمد. اگر چنین است، پس ما خیلی شاد هستیم. تمنای آن را داریم که هر روز شما مثل دیروز، امروز و فردای نکوی دیارمان گل شکوفان و همیشه سبز باشد. خوشحالی و سعادتمندی شما آرزوی همیشگی ماست. چه بخت نیکو آوان دل افروز، با امر حق برابر شد شب و روز. فرح بخشد به دلها عید نوروز، مبارک بر شما این عید فیروز. آچه جان موی دراز نشو نکن، آچه جان کاکلی ناز نشو نکن، آچه جان موی دراز نشو نکن، آچه جان کاکلی